ओडिशा राज्य विद्युत श्रमिक कर्मचारी संघर 36तम वार्षिक अधिवेशन और सांबादिक सम्मेलन रायगढ़ जिला टाउन हॉल ठारे ओडिशा राज्य विद्युत श्रमिक कर्मचारी संघर 36तम वार्षिक अधिवेशन उद्यापनी समारोह अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ଅଧିବେଶନ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଆଇଏନ୍ଟିୟୁ ସିର ସଭାପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଜେନା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅଧିବେଶନର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା 15,000 ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଶ୍ରମିକ ନିଜର ଚାକିରି ହରାଇବେ, ଯାହାକୁ ସଂଘ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ସରକାର ଓ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ନଚେତ୍ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସଂଘ ତରଫରୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ ଓ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଆଜି ଆମର 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 20, 21, 22 ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଜି ଆମର 3 ଦିନର ସଫଳତା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ସହିତ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାବି ରହିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏକମାତ୍ର ସଂଘ ଏବଂ ଆୱାରନେସ୍ ଦେଉ। କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ କୌଣସି କରପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଫ୍ଟର ଟେକ୍ ଓଭର ଟାଟା ଆଫ୍ଟର 2020 ଯେ ଜଣେ ସେ ଏମିତି କରିଦେଇଛି, ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ସାଧାରଣ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ତାର ସର୍ଭିସ୍ କନେକ୍ସନ୍ କି କଟିଯାଏ ତାହେଲେ ଯଦି 900 ଟଙ୍କା ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ ନ କରିବ, ସେ ତ 200 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି। 900 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା ସର୍ଭିସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ 900 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନୂଆ ତାର ତା ଘରକୁ ପକେଇବେ। ତେଣୁ ସେ ପାଇବ କେଉଁଠି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟାଟାକୁ ଆଖି ବୁଝିଲା ଭାବରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କେହି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ମିଟର ବସାଇଛନ୍ତି ଏପିଡିଏଫରେ ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ସ୍କିମ୍ରେ, ସେ ମିଟର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆଦାୟ କରିନେଇଛି 2020ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାଫଳରେ 98.68 crores সেটা আদায় করছি, সেটার যেটাকি আদায় করা কথা নুহ। তাহলে সে 98.68 crores সে টঙ্কার ইন্টারেস্ট বর্তমানে যে উপভোক্তাঙ্কর মিটর পয়সা নেইছি তাকে টাটা কোম্পানি ফেরাইব কি? আপন মানে আহরি গোটে আশ্চর্য হবে, যে স্মার্ট মিটর লাগুছি রাজ্য সরকার পাখে পয়সা নাই, সেপাই তাকে ঘরাইকরণ করা টাটা কোম্পানি আসব উপভোক্তা অনইন্টরপ্টেড পাওয়ার সপ্লাই দেব, কিন্তু সরকারଙ୍କର এখানে কোন বেনিফিট অছি? 735 কোটি টঙ্কা টাটা কোম্পানি কে দৌঁচନ୍ତି যে স্মার্ট মিটর কিনিয়া এবং এতিকি 735 কোটি টঙ্কার স্মার্ট মিটর আদানিরু কিনা যাব। সে মিটর টেস্ট করছি কি? তেণু এ মিটর কন্ট্রোল রুম রহব টাটা পাখে। যদি 1 কোটি উপভোক্তা বর্তমান আমার বিদ্যুৎ উপভোক্তা অଛନ୍ତି, যদি 1 কোটি বিদ্যুৎ উপভোক্তা যেতেবেলে ওইআরসি রিভ্যু করিব টাটা কোম্পানি, স্মার্ট মিটর লাগিলে বেনিফিট কোণ? যদি জনক ঘরে 10 ইউনিট টাটা পাওয়ার বড়াই দিয়ে, তা ফলরে 600 কোটি মাসকু 600 কোটি টাটা নব। আমি অনুরোধ করছু, এ লোক সমস্তে কৌন লোকপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, আপন টাটা পাওয়ার সমস্ত প্রকার এগ্রিমেন্ট দেখন্তু এবং যদি সেতরে ভুল অছি তাকে বাজ্যাপ্তি করন্তু। এবং আউরি মধ্যে সেতরে কন্ডিশন অছি, কৌনসি এমপ্লয়েজ রিক্রুটমেন্ট করা যাব ନାହିଁ। আউ 4 বর্ষ গলা পরে আমার যেতে রেগুলার এমপ্লয়েজ অଛନ୍ତି সমস্তে রিটায়ার্ড করে যাবে। কৌনসি ইঞ্জিনিয়র রহবেনি, কৌনসি লাইনম্যান রহবেনি, কৌনসি জেই রহবেনি, তাহলে টাটা কোম্পানি কি সম্ভাଳିব কিଏ? তেণু টাটা কোম্পানি সেতবে রাজ্য সরকার ব্ল্যাকমেলিং করব, মু এঠু চালি যাচ্ছি। তেণু রাজ্য সরকার তা গোড় ধরবে, তুমি টঙ্কাটা দেবার নাই, তুমি ওড়িশা কু বিদ্যুৎ ক্ষেত্র চলিয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আসবে। তেণু এ ভিতরে পশিবা দরকার। বিদ্যুৎ ক্ষেত্র ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি হয়েছিল এতলু বন্ধ হয়ে সারি, যেহেতু এটা নিত্য ব্যবহার্য দরকার সমস্ত, সেপাই এটা চালিছি। তেণু এটাকে আমি চাহুছু রাজ্য সরকার জানি শুনি আকু
ଦୁର୍ନୀତି ମାନେ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ସେଇଭଳି OPTCL ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡ୍ ନାହିଁ କୌଣସି ଗ୍ରିଡ୍ରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ପାୱାର ସେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ଗ୍ରିଡ୍ ଗୁଡା କର। ତମର ତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମେଗାୱାଟ ଜେନେରେସନ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମେଗାୱାଟ ଜେନେରେସନ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରି ସୁଧକୁ ଆଣି ଗ୍ରିଡ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆମର 2 କେବି ଗ୍ରିଡ୍ ଥେରୁବାଲରେ ଅଛି, 132 ଗ୍ରିଡ୍ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଛି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଖାଲି କରିଛି, ଲୋଡ୍ ନେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଫେର ଗୋଟେ ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ପାଖାପାଖି 400 କେବି ଗ୍ରିଡ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଏସବୁ କରାଯାଉଛି? ପାୱାର ସେକ୍ଟରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ MLA MPଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ, ହେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଠିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲେସନ୍ କରନ୍ତୁ। प्रशांत कुमार महापात्र, सभापति ओडिशा राज्य विद्युत श्रमिक कर्मचारी संघ। सामाजिक आज आम 20 तारिख आम 63तम वार्षिक अधिवेशन रायगड़ा ठारे आम आरंभ करूँ। आज आम शेष उद्यापन दिवस। ये दिवस श्रमिकों आ ग्राहकों संपर्क में आज आपण कि कहूँ आम चाहूँ जोटा बर्तमान सारा राज्य में मीडिया बंधु मानक देखुचु। जनसाधारण भी आंदोलन मातिचंदी जो स्मार्ट मीटर को नहीं, से स्मार्ट मीटर यदि परिवर्तन हुए खाली माने ग्राहक असंत श्रमिक मैंने भी असंत। श्रमिक मैंने 15,000 श्रमिक बर्तमान छटे घर को जी से परिवार उज्जवल किपर भाव करें सी बड़ चिंतार विषय। राज्य सरकार अनुरोध करती ध्यान देवा दरकार, स्थायी नियुक्ति देवा दरकार। भवानी शंकर जेना, जिला सभापति INTUC। कौन आज्ञा आज आम तृतीय दिवस। आम ओडिशा राज्य विद्युत श्रमिक कर्मचारी संघर 63तम अधिवेशन आज रायगढ़ 20 तारिख आरंभ होता रायगढ़ ऑडिटोरियम थे। सारा राज्य श्रमिक भाई माने जो डिपार्टमेंट जो संघर कर्मचारी वृंद प्रति जिलूर आसते पाखापाखि 1,000-1,200 लोकंर ए समावेश थिला। प्रथम दिन आलोचना जो चक्र थिला ये खाली श्रमिक मानकर समस्या न, श्रमिक मानक सह उपभोक्ता मानक समस्या विषय में डिस्कसन करा जायतिला। प्रथम जो स्मार्ट मीटर वर्तमान जो टाटा कंपनी हाथ टेकी देइछथि ता द्वारा साधारण ग्राहक माने अंतसंत होबा छडा किछि दिन पूर्व चाइना मीटर लगैले तार भी जो बाबद जो चार्जेस कंज्यूमर को मुंडर पड़ता। आज भी सरकार 2 वर्ष 3 वर्ष को मीटर चेंज कर बाबद जो खर्च होची सी ग्राहक मुंडे कौन पाई पड़ो। आपड़ देखो आपड़ भी जड़े ग्राहक होते 6 मास तले आपंकर इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आसला मासिक बर्तमान जो देखिए स्मार्ट मीटर लगेले बिल जो दर प्रति बिल जो आसूची मीटर रीडिंग अधिक आसूची द्वारा आमर ग्राहक मान अंतसंत होती। स्मार्ट मीटर लगे जो प्रीपेड मीटर लगे जो योजना कर सरकार टाटा कंपनी माध्यम द्वारा जो श्रमिक भाई मैंने अच्छा पेट को मारिदेवे। स्मार्ट मीटर लगे द्वारा मीटर रीडिंग आवश्यक ना जो अच्छा पाखापाखि 12-15,000 लोक अच्छा से जीवन जीविका चलते रास्ता कड़क पलि आसवे। तेणुक ये जो अधिवेशन थिला दीर्घ आम रायगढ़ 84 मसीह दीर्घ 30 ऊर्ध्व वर्ष पर आम जिले गोटे खुशी विषय थिला। एवं सत्संग जो ग्राहक मानू एवं श्रमिक मानू मानना नीति आलोचना चक्र होता किपर आर समाधान हो पार राज्य सरकार को आपण मान मध्यम सूचाई दौचु यथाशीघ्र आर समाधान करूँ। ग्राहक मान हंतसंत एवं आर्थिक क्षति न शुणु सत्संग जो कर्मचारी मान अच्छा जार जीवन जीविका यहाँ छटे न हो आगामी दिन पेंशन तो सरकार जो स्कीम पेंशन आज पाँच सरकारी कर्मचारी तेणुक जो मैंने दीर्घ युव अवस्था चाकरी कर वृद्धावस्था रिटायर कला आजिकल तो जो प्राइवेट कंपनी हाथ टेकी दे 12 घंटा 8 घंटा 12 घंटा 14 घंटा खटाऊँ दरमा 12-14 हज़ार पाँच परिवार कौन पोषे भविष्य भविष्य बुढ़ा काल से कौन नथिबे। तेणुक आम दाबी रखी सरकार दृष्टि दे दरमा वृद्धि जेपरी आम भी आम सर्वभारतीय स्तर में कहूँ समान काम समान
ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି 60-70 ହଜାର କି 80 ହଜାର ପାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ 8 ଘଣ୍ଟା ବଦଳେ 12 ଘଣ୍ଟା କରିକି ଖଟୁଛନ୍ତି, 12-14 ହଜାର ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ।